Haino hai lam sogo khazani ti prasha rokno ani YouTube channel o pharinga sung tinini o video ni bisingtui saiman laina ai Bharat Sarkar je regano bondo khlaioi katal te kaisa ain tubui tongmani tai o regano bondo khlaike ti prasha rokni kapal ti prasha rokni talika ti prasha rok ri kiching michik nok kiching michik regano tangai chai tongnai rok borokni kapal jongjal bobahai wngno obono sungtini o video ni through tui naileno norok jotono saiman na rega bujikade rega mg narega haida rega o sung tamoman 100 din samongman haida sung rega o tamo 100 din samongmano bosoro o 100 din samong sung sanai tangai mano rega o hingga o 100 din tamo sini samong sanani odikar tongo আইনগত অধিকার রেগাও হাইদা অবশ্যই হক जों सामुं सानि मानो सरकारनि थानि सरकार अबनो माना खालायमाया बुजिखादे अबनो बिदि तामो जों रेगानि बिसुंनि तामो जों मासाया मातंया किसाफानो मासाओ जों तामो गोबांमा बरक रक बुरा बुरसि रक रेगा बाय चलि दङ ताइ तामो सामुं सान थानि बिसुं तामो किरिना नांया तांनि हिमालय ओ रेगा सिनि आइनगत अधिकार बुजिखादे अबन बागै रेगा सरकार तामो खायना नाय दं ताबो ओ रेगानो बन्द खालायै तामो खायनाय तेगेसे कताल विकसित भारत जी रामजी तुबना नायो फाथिंग जों नायलेन रेगा बाय ओ जे कताल विकसित भारत जी रामजीनि फरक तामो दं बुजिखादे नर गोबांमा नेता साना नालिया नर बीजेपी नि नेतानि फेसबुक पेज रो थाङै नायदि बरक साव विकसित रामजी जे ओ कताल अबो रेगानि सेबनो kaham ani saw jak norno tini details site na rono bebang no sukrubui pari जों रेगाव ताममान 100 दिन सामुं ग्यारान्टी 100 दिन सामुं मा थांनानै दं बसरो ठीक আছে ना जों सामुं माइका सामुं सानै मानेयो सोनोरदि रेगाव खबो सिनि तामा सामुंनि सिनि आइननि अधिकार हने मानुसो बुजिखादे रेगाव 100 दिन मा थांनाय रेगाव मुन्नार रेगाव 100 दिन मा थांगो सामुं गोबांमा सेक्टराव मा थांगो जों लामा पुखिरि मानो राबार बागान हक जानाय मानो खाल हक जानाय मानो लामा तांजानाय मानो खेतो लाइटान जानाय मानो खेतो मिलिक खायजानाय मानो ठीक है ओ सामुंनो जों खाय मानो मल्टीपल ते स्कैटर्ड कैटेगरीज सामुं उंगो रेगाव बुजिखादे सेंटर रक्तामो रेगाव डिमांड बेस्ड सामुं तांजागो जों डिमांड रेगाव तामो डिमांड खायके सामुं मानाय ते सिनि फंड बदामो अनप्रेडिक्टेबल फंड तामो अनप्रेडिक्टेबल नांखांके ते बरो होनाय अबाय फंड ताई ओ रेगाव मेन सेंटर हंगा तामो मेन सेंटर के प्लानिंग खायसाबो ग्राम पंचायत रक प्लानिंग खालायनाय सामुं तांग्रो ठीक है बट ओ जे रेगानो बन्द खालायै जे विकसित भारत जी रामजी जे कटाल एक्ट बुमानि ओ एक्ट हंगा तामो 125 दिन बसरो सामुं तांग्रनाय पार रूरल हाउसहोल्ड बुझाय बसर सामुं तांग्रनाय ओ 100 हंगे नरक तो 125 दिन सामुं तांग्रनाय हंगे तो नरक kaham ni kok no ni wan sugana tang himal agi to rega 100 दिन से मा तांगो हनि नर कक सेमनो ताबुक 100 दिन नि जागाव 125 दिन से तांग्रना हिंके तो मोतो बेले kaham कक यस जुदि 125 दिन सामुं तांगना हिंके तो अब kaham कक नो बट और गोबांमा कक हुजक दङ अबनो सोंथिनि जेरै नायलायनाय बागै सामुं तांले खोनादे आगे 100 दिन सामुं ग्यारान्टी मा तांनाय किन्तु जे विकसित भारत जी रामजी अ कताल आइन रजा खांगे तामंनाय borok on paper khatao 125 दिन hne sibano tei kaisaro tam hne sikana di state can notify up to 60 days in a financial year when work will not be executed omni suja kok borok in khatamo 125 दिन samung tanglai hne sapano state sarkar ni thani tamo rights jaka sarkar ni thani tam power jaka norno 40 भाई के 50 दिन सामुं तांग्रुई फानो बसर अर्देग मर्देगो ताम साइमान ते 60 दिन सामुं तांग्लिया नक न हनै मथागैरि मान सरकारनि थानि अ पावर याफारि रजाखा बुजिगारे इखो बुजि दिन रक आइ तो 100 दिन ग्यारान्टी नर सामुंमा तांनाय ताबुक विकसित भारत जी रामजी फायै कागजो 125 दिन हनै सिबानो बर सरकार तो साइन रका 60 दिन सामुं नर न मथागै तनि मानो बसर तांग्रेया वइ सो नर बुजि दि सरकार 50 दिन तांग्रोय ते बाद बाकी
abo soro tangriya phanangi mano omo kha kaisa bini fault hingkhe bujidi tebo kwbangma salainai sing abo trek tebo kwbangma salainai hingkhe regao to norok saimana demand based samung sankhe samung mannai soiredi samung tangni rangnadi regao bujikade demand based samung tang kintu sini o je kwtal biksit bharat ji ramjio khe tamo nung khnadi regao khe to nini ponchayeto samung phaio word hisabe samung tang rwjago word ro borok soi khailaio 1 number 2 number 3 number word thani soi khailaio samung tanglaio amtiyade kintu o je kwtal biksit bharat ji ramji aino abo hai oro khe tamo nini ponchayeto samung phaiya panangi mano tang normative funding ensuring predictable budgeting while protecting the employment rights amoni suja kok tamo normative funding normative ngi mano tai nini ponchayeto samung phaibano nini wardo samung phaya angi mano or tamo biksit bharat ni ro nini ponchayeto samung ro horpano nini word khobjagi panangi mano karon borok je selection khai rongnai so nini word by chance khobjagi pan thangka nung samung ma tangai phan angi mano bujikade omo kha belai khe kaisa wanama sinsa kok bujikade nini word o samung oro kuno hisab ngi samung tangjaklak biksit ramjiwo samung hisab khe tangjak kam samung ni bagi tamo rule kriyo ro puila khe tamo sing regao khe tamo fix ma tangnai 100 din kintu oro khe tamo kuno fix kri puila ni simi kuno nono fix khlai jaklak samung je nung ma tangnai ma tangnai na nung samung bo sani maya samung nung ma tangnai ma tangnai abo bo kuno sure krai so jodi sarkar sakang khe thik hai tabu rang kri kho normo tangri maya kho yes nung ma tangya sono samung din sampono o aino hongkhe nung sini tau samung kri kho sono samung tangi maya kho normo tabuk o bosoro rang puisa ase kri khe sarkar ni yaphao aboni bagi o bosoro samung bisi tangri manglang norok no hani sawi ri mano o biksit bharat okay kintu agi ang jiregao khe tamo sarkar jodi borok rok jodi sarkar no thangse khe sungno kam rwdi sarkar tamo ma sanai bo thik hai sung rang rohori tongo norok samung tangdi omono tamo demand based funding with predictable allocation means tamo demand based sarkar nung jodi sarkar no thangi samung tangi kengke sarkar acha thik ase sung rang rohori tongo samung tangna bagi hini m jiregao khe o act o ain tongo kintu biksit bharat phaikeng tamongnai 125 din ni jagao 60 din to normo samung mothagrin toni mano hingkhe wansuri 125 60 minus khaike 50 50 ba 60 65 din samung ma tangnai kok bujikade kintu o jaga normative funding ni meaning to normo saini khunaraka normative funding ke tamo nung sarkar normative funding means sarkar no saimano je o bosoro o sungno rang mansinai omoni se bisite maliya aboni bagai samung bo kom nungnai bujikade omoni meaning no bahai normative funding ensuring predictable budgeting while protecting the employment right sarkar ni sani fan sarkar nang sawi mano je are obosoro rang bisi kri khe o sungno rang mansinai o sungno samung tangjak de abahai hini roho kang to nung bujin tongsidi samung bo sungma tangsinai fixed o jaga onke fixed rang roho jangnai fixed rule tai limited samung nai limited osung ma tangnai kintu orke 100 din no ma tangnai nang limited yor 100 din kintu orke 125 din samung rupano je 60 din bondo khlai toni manphu abar 60 din ma tangmani bisungo palo je tamo fixed nai samung fixed paisa fixed rule limited samung nai amoni bagi tamo nor wansuk di garib rok tamo nai samung ma tangai khe 100 din samung kisa tangi sinti barsa rok sawi nungi tonglai jamani o biksit bharat ji ramji kwtal phaikhe tamung nai noro wansuk ni nai sidi bujikade nor bujikana o regano bondo khlai rikangke legano bondo khlai o biksit bharat ji ramji tu khangke norok sini buraburi shakti prasarok ni kepalo ba bo bahai birman phaino tai technology be samung nai phu buraburi rok busuba technology reng buraburi rok ni mobile network de tong kri abo to nor kam kuno saiman na sikla tabuk sini je young generation ti prasarok ni ya phause mobile
ঠিক আছে mobile jotoni yafaw tong kintu sini je bura buri chek da bora hatai no kisik misigo tonginai borok rokni yafaw mobile da tongno borok rokni yafaw ki mobile painani khomota da tong ba bongni area o network da tong nor to saimana korbuk dombur hai area o to network kisikrei so belaike wanama sinsa fai tong agi je regano bondo khlaiयै 100 দিন সামুংনো 125 দিন তাংনে হেনি সাপানো আর একটা সৈজাক দङ যে নরংনো অর্ধেক তাংরি 60 দিনनि বাগै সামুং বন্ধ খাইতনি মনো সরকার হানি সৈজাক দङ আইন সামুং সানैबो माया नरक साननानि अधिकार गरै ताङै हिमालय आइननो आबाहाय जे नरक सामुं सानैबो माया तै अरताम लिमिटेड सामुं नाय लिमिटेड फंड फाइनाय निनि पंचायत फाइफानो निनि वार्ड नि बागै सामुं फायांगै मानो निनि वार्ड नि बागै सामुं फाइफानो वार्ड नि जत फैमिली नि बागै सामुं फाया angै मानो जदि रेगानो बन्द खाइ बिकसित बारनो तो बखांगे बुझिखारे आगि तो डिमांड पे सामुं सानखांगे सामुं मानाय सरकार साराव रां रहरि दङ सामुं तांगदि अमंके रेगानि नियम किन्तु ओ बिकसित भारत जिराम जि फाइगेंगे दन रक साइन मानखाना दन तां सुजा कक बरक बायनि बुजिरि रिखा हायदे सो टेक्नोलॉजी बे सामुंनाय हनि सिजाक दङ र बरक आगि त ग्राम पंचायत प्लानिंग खाइ सामुं तांगरबो ग्राम पंचायत नि याफाव से जत किसु किन्तु ताबो इंटीग्रेटेड साखाति फाइनाय सरकार साखाति साखा सामुं तांगलिया सामुं असुनो के तो मा तांगलिया नंनाय म सिम्पल कक साना थांगा गदा म आगे नि नग 5 जना बरक तंफानो जदि 3 जनानि मामुइ संजा खांगे बाहाय नायबा 5 जना बरक तंफा 3 जनानि सिन माइ संगै रो गते 2 जना तामु जानाय अबना बाहाय बुझिखादे नॉर्मेटिव सामुं अबनो निनि पंचायत सामुं फाइपनो निनि फायांग मानो बुझिखादे सो निनि एरा फाइपनो निनि पंचायत फाइफानो निनार फायांगै मानो बट निनि वार्ड फाइफानो निनि वार्ड 50 जना बरक तंफानो निनि वार्ड 20 जना नि बायसे 20 जना फैमिली नि सामुं फायो केतो नर बुझिसिदि बबाहाय जों जालो थाङै दं दाय सिनिति प्रासारकनि तो साइनो लाब करि अबनि बागै बरा बरसे रकनि तो टेक्नोलॉजी बेस सामुं ना फिंगरप्रिंट नरक साइमाना पारा एरिया वो बुसक जरातै टेक्नोलॉजी improve का नेटवर्क बुसु जरते improve का अब तो नरक बुझिनो दंखाना सिकदे डिमांड बेस्ड डिमांड बाय सामुं कांजागो फंडिंग नाय तामो अनप्रेडिक्टेबल फंडिंग नि कुनु माने प्रेडिक्ट खायमे फंडिंग सामुं बुसक तांजानो प्रेडिक्ट खायमे गोबां नाय किन्तु ताबो तामो नॉर्मेटिव फंडिंग ensuring predictable budgeting while protecting the employment guarantee सिकदे कटाल एक्ट को तामो डिमांड बेस्ड या अजागा फंडिंग तम प्रेडिक्टेबल अजागा फंडिंग बुझिका प्रेडिक्टेबल 100 टाका रहनाय बुझिदे आगि रेगाव दाम दमनि अनप्रेडिक्टेबल रां गोबां मा ताङो मानो सामुं तांजानाय दंखाके तांरुनाय गोबां मा 100 दिनो बुझिगदे बट अजागा अनप्रेडिक्टेबल बुझिगजान प्रेडिक्टेबल आइ सिनि ओ बिकसित भारत जिराम जि कटाल खतम प्रेडिक्टेबल बुझिगदे अरकेस नों रां न बरक लेखावै रहनाय हि नै असक तांदे असम बेथते तांरे मे गताम अमा हायो गतामंनाय निनि पंचायत काइसा वार्ड सामुं फाइपानो काइसा वार्ड नि जतो बरक सामुं मा तांनाय आबनि कुनु ग्यारान्टी करे आगि केताम सामुंनि ग्यारान्टी 100 दिन ताबो केताम सामुंनि कुनु ग्यारान्टी सिकरे कागजो सिमी 125 दिन बट रियलिटी ओटा मंनो केबो साइमिया तांगि हिमालय बरक अ जागाव क्लियरली नो साजाक जे स्टेट कैन नोटिफाई अप टू 60 days नि स्टेट रक्ताम सामुं बन्द खाइतुनिनानि अधिकार सिनि सरकारनि यागो याफारि रेखा अकटाल आइन जदि न इमप्लिमेंट खाइजाखांगा एबं खाइजांनाय तै 1 and 2 years बिसिंगो रेगा बन्द खाइ अकटाल आइन खाइजांनाय नोनो बुझिसिदि आगि जे नरक सामुं ताङैमा तमानि 100 दिन ताबुक 125 दिन नि सापान न कुनु श्योर करे जे निनि पंचायत खदा खबजांनो सामुं निनि वार्ड खदा खबजांनो आर निनि वार्ड सामुं फाइपानो निनि सामुं दा अंनो जतो वार्ड मेंबर सामुंदा मानो जतो फैमिली सामुंदा मानो आबनि कुनु ग्यारान्टी गरै गनर बुझिखाना बबो बिसि गाहाम रेगा दा गाहाम कु ना बिकसित भारत जिराम जे कटाल रेगानो बन्द खलायि जे कटाल एक्ट टु बुनाय अबदा हमको गनरक वानसुक सिदि बेलाइके वानामा सिनसा कक मो बो सरकार खाइ दंखा नरक तो साइनि मानो सेंट्रल गवर्नमेंट तो बो सरकार तै
state bo sarkar dong norok saino makana je rega ma tangya ke sini specially sini kungthai bara sini para bising je ri kichik michik nok kichik michik go tongnai bora bersik rokni upai tamongnai tei borok sawo o ain bising digitally bebang no digitally khajana ke norok wansung mana sini bora bersik rokni yago digital to datong fingerprint samung khaya resono no maidum tisai maya saya ang jo kabang ma borok maximum bora bersik rokni fingerprint kamla khaino khaya digitally samung tang janai hajak so regao jeke samung mama hai ang khakhayo o katal act biram jiwo obai ke samung thoto ya tang hamle borok clearly notified regao tam suggest no explicit pause window regao hongke tam kun pause samung no bathagui toni nani 100 din tangriyawi toni nani abo possible kintu o jagao ka tam 125 din rofano state can notify up to 60 days when work will not be executed samung tangrilia norong no 40 din tangriwi baki samung tangrilia phano khlai dong man ai ke demand based funding ni unpredictable funding kabang ma sokoi nai tabuk ngka tamo funding predictable ensuring predictable nini elakao samung phaipono nini word of hayang mano nini word of phaipono nini samung tang yang mano bujikare gnorok decide khaidi je borok norok nongna boneta rokni Facebook page rogo norok rijak nuk je Biksit Bharat hamklai tu nai hinai Biksit Bharat jiram je okatal regane site ba hamoni sanai rong no o borokni je Ministry of Rural Development ni je borokni website ro rijak o rules tei regulations rong no kaham ke pori nai din sari o jaga 125 din kagojo sifano tolao te kaisa tamarka state can notify oro sibejal tai oro yango tongo pause window samung no mothagre toni mano multiple sector samung rega wa kintu or clearly chatta sector se samung tangdonai hinai seijak to demand based samung rega wa demand khaikan ke samung ma tanai kintu or normative or kono demand ni kon proshno no phaya norok samung ma yang tongo bo norok ni kono legal rights ya agi rega wa kono ni ain goto odhikar tong ni samung sannani kintu Biksit Bharat Jiramji Act odhikar norok ni krei samung sanai ni norok ni odhikar krei agi regao norok soiruo samung tango soiruo norokni samungni rang habo benko chede kintu tabuk je norok samung da matang no norok soida maro no aboni kono guarantee kre agi tamo panchayat gram panchayat planning khlayo agi gram panchayat planning khayo regao gram panchayat ni under tongo kintu oro ketamo kebang kukno sakani haikaba central government ni kok bai choli nai samong o jela urdi o jela nai o panchayat urdi o panchayat nai o borok urdi o borok nai so norok buji ma kana bo borok rok bisi thekuk nai mo hayo kakayo norok buji ma kana rega bondong ke sabuni bohogo lathi jangai sabuni bangani norok kha shui bukhano norok ni brain bai wan sugui samong tang sabuni logi thana nang norok kabang mo neta ni norok Facebook page rok thangai ni disini especially sini Tripura ni ruling government rok ni neta borok sanai je o je katal Biksit Bharat Jiramji Act o belai ke kaham kuk khani sanai kintu borok full story no saglak 125 din samung ma tangnai o kok sanai kintu o je state sarkar ni jafao je ordek samung tangre up to 60 days samung mathagre di man bosor maji ordek tangroi o kok ke borok ke saglak je samung je nini panchayat to phaipan mano nini panchayat to phaikan ke nini word klaya nini word ni andaro samung klaya phanang mano o kok bo norok no borok sini neta rok khulugi saglak kha khayo norok saiman bai kaina rega bondo ongna nai tongkha অবশ্যই yani of course obo bondo ongnai no tini haikaba khana ka 1 tei 2 year ni bising obo of course bondo ongthanai Biksit Bharat no of course BJP government implement khlai ronai norok buji khana norok buji ke o video no share khai di norok kabangma borok city prasasia nogia rok rega tangai sai tongai bikra nok kiching michik tong tongnai rok jate o video no nayoi sibai thong nga hain hain nang tewo se explain khai ron mano khnari rega o hongke norok 100 din samungma tangnai omongke guarantee buji khade kintu tabuk je katal o Biksit Bharat Jiramji Act borok je tubi tong 125 din no samung tangnai hini sapano
সরকার অর্ধেক মর্ধেক 50-60 দিন তাংরুই অবসরন্দর মতে সামুং তাংরলি হানিপান মথাগৈ তনি মানো রেগাও আগিতামো নিনি পঞ্চায়েত সামুং ফাইনাই নো নিনি ওয়ার্ডও सामुं फाइनाय नों सामुं मा तांनाय सय रेखा हांके अब के निनि राइट्स आगि रेगाव किन्तु विकसित भारत के तामो निनि पञ्चायत सामुं फाइ पान मानो निनि पञ्चायत फाइपनो निनि वार्ड नि सामुं फाया ngै मानो निनि वार्ड नि सामुं फाइपनो निनि जत बरक सामुं मा तांनाय आबोनि कोनो ग्यारान्टी गरै तेके बुजि खाना रक दिन भाइ काल फाइतों फ्यूचर बोतै भविष्यत बोतै स्पेशली टिपार सरगै कपाल अनेक रेगानो बन्द खलै विकसित भारत थांगांके अनेक बिरमान मानबायनाय आबोनि बागिनो खासिदि ओ भिडियो शेयर खैदि गोबां मा लुकुरकनो रहोदि फुनुगदि सिरिदि ताइ सिनि टिपार सरक किसा सिबायदि ओ भिडियो नो नाय बे हामबाय जरा चैनल कटाल तंनाय रकनो हाइन हाइ कोजाव नर सपोर्ट खैदि सब्सक्राइब खैदि चैनल नो भिडियो नो लाइक खैदि शेयर खैदि तिनिनि बागै ओ भिडियो नि बिसुक्ति असुकनो हामबाय।